प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। नवीद कमर साहब और सेनेटर अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जैसे शुरू में हमने जिक्र किया कि JUIF के भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और वो काफ़ी दिनों से इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार भी करते रहे हैं। जो JUIF के सीनियर रहनुमा हैं, इस वक्त सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, आप जब भी गुफ्तगू होती थी आप एक बात ज़रूर कहते थे कि 26वीं आइनी तरमीम में जो कुछ हुकूमत नहीं कर सकी वो 27वीं आइनी तरमीम में करने का इरादा रखती है हुकूमत। अब आज बिलावल साहब ने तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज तो की हैं, सामने लाए हैं। आप सर किस तरह देख रहे हैं हुकूमत की इस मूव को? इसमें ऐसा है कि बिलावल साहब ने गो के ट्वीट किया है और उससे कुछ चीज़ें सामने आई हैं, मगर ये नहीं बताया कि उनके साथ जो है वो डॉक्यूमेंट शेयर हुआ कि नहीं हुआ। आया ये सब कुछ जुबानी है या उनके साथ जो है ना ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें उनके सामने आ गई हैं। तो इस मूव को अब तक चूंकि मेरे सामने नहीं है और एक वकील के लिए कोई चीज़ पढ़े बगैर उसके ऊपर तबसरा करना बड़ा मुश्किल बात है। मुझे उसके बैकग्राउंड का थोड़ा सा अंदाज़ा है, मगर उस अंदाजे के ऊपर अगर कोई मैं बात करूंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसी तरमीम की ये जो प्रपोज अमेंडमेंट है, इस पे मौलाना खुद तो फैसलाबाद में थे, तो मैसेज जो मुझे डिलीवर किया है उनकी तरफ से किसी ने, और अपना सेक्रेटरी जनरल साहब को भी जो है मेरा ख्याल है उन्होंने पाबंद शायद किया होगा कि स्टेशन ना छोड़ें। तो मेरा ख्याल है कल से जो है इस पर डिस्कशन का आगाज हमारा जो है इंटरनल साइड पे हो जाएगा। पार्टी के अंदर डॉक्यूमेंट भी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं से हासिल कर लें, और फिर उसके ऊपर डिबेट करने के बाद जो पार्टी का व्यू पॉइंट होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। मगर स्टिल एक चीज़ जो ना वो तकलीफ दे ये है कि जो चीज़ें कंसेंट के साथ ड्रॉप हुई थी उसको दोबारा जो है ना उसकी रीशेपिंग की जा रही है, उसको दोबारा लाया जा रहा है। तो वो जिसको सियासी शराफत कहते हैं, पता नहीं इस सियासी शराफत की मुताबिकत में है या नहीं। लेकिन ये कामरान साहब, आप कब से देख रहे हैं कि हुकूमत ये इरादा रख रही थी ये 27वीं आइनी तरमीम आएगी, या आपके इल्म में कब आया और टेबल कब होगी? मतलब आप कोई रफ आइडिया है सर आपको? आज टेबल होनी थी, आज टेबल होनी चाहिए थी। क्यों ड्राफ्ट हुई है ये मुझे नहीं पता। डॉक्यूमेंट बन गया हुआ है, ड्राफ्ट हो गया हुआ है, देखने वालों ने देख भी लिया हो। कुछ चीज़ें जो है ना वो हमारे दोस्त भी जो निकाल के ले आएंगे, अगर वो खुद नहीं बताएंगे तो इसको देख के फिर जो है ना जितना आइडिया है, मतलब वो फिर मसला सिर्फ ये हो जाता है कि यहाँ पे आपके सामने मैं कोई जुबानी किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कोई चीज़ डिस्क्लोज करूँ तो कल वो बदली कर दें उसको, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि मैंने कोई गलत बयान की थी। तो स्टिल जो है डॉक्यूमेंट को आने दीजिए, डॉक्यूमेंट आएगी, आप सबके साथ शेयर होगा। और मैं इस ख्याल का हामी हूँ कि वो सिर्फ हमारे साथ शेयर नहीं होना चाहिए या मीडिया के साथ शेयर नहीं होना चाहिए, बल्कि आम आवाम के साथ और स्पेशली बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के साथ इसको शेयर होना चाहिए ताकि प्रॉपर इनपुट आए इसमें। नहीं, लेकिन कामरान साहब ये तो चलें डॉक्यूमेंट आ जाएगा सर, लेकिन जो बिलावल साहब ने, वो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, अब उन्होंने जिन नुकात को सामने रखा है वो NFC से मुतल्लिक, तालीम से मुतल्लिक और इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक, तो इन नुकात को सर आप समझते हैं कि JUIF इस पोजीशन में होगी कि वो सपोर्ट करे? ऐसा है कि मैं इस पे अपना एक ज़ाती जो है मेरा एक राय है, मेरा अपना एक माइंडसेट है, मगर आज मैं आपको वो माइंडसेट अगर डिस्क्लोज कर देता हूँ और पार्टी उसके मुताबिक न चली और पार्टी ने अपनी कोई और राय बनाई मेरी राय के से जो मुताबिकत ना रखती हो, तो फिर चीज़ें जो है ना वो हमारा एक कोई ना कोई इख्तलाफ जो है वो आपके सामने आ जाएगा कि आपने ये कहा था, पार्टी ने ये किया। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी को मौलाना साहब आ जाएं, पार्टी उस पर डिबेट कर ले और अल्टीमेटली हम आपको अपनी राय दें। लेकिन सर जो 26वीं आइनी तरमीम के वक्त माहौल था, अब उसके बाद मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, उनको मिली हैं, तो जो 26वीं आइनी तरमीम के दौरान एक माहौल था पार्लियामेंट के अंदर, 27वीं आइनी तरमीम में आप इस तरह देख रहे हैं, आप समझते हैं कि नहीं हुकूमत कंफर्टेबल है, नंबर गेम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा? हुकूमत उस वक्त भी कंफर्टेबल थी, 13 लोग तो इसके PTI के टूटे हुए थे, हुकूमत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे ट्रेजरी ब्रांचेस से मेरे एक दोस्त ने फोन करके कहा कि बंदे पूरे हैं,
اگر آپ نے وہ نہیں کرنا تو پھر نہ کریے، مجھے بتا دیجیے صرف. اور پھر وہ آپ کی جو 5 امینڈمنٹس ہیں جو آپ کی طرف سے جو آپ پرپوز کر رہے تھے، پھر وہ پارٹ نہیں ہوگا. اور مجھے یہ بھی کہا گیا تھا پھر وہ ہم 58 کلاسز والی پوری لائیں گے، یہ پھر گلا نہیں کرنا. تو وہ بات پھر مولانا تک میں نے پہنچائی تھی. 5 کے وہ پھر جو نا ہمارے 5 جو پلس کر رہے ہیں، اور ایک وہ انوائرمنٹ کا، یہ 6 ہو گئے، اور 21 ان کے باقی رہ گئے تھے، وہ بھی ڈائلوٹ شدہ فارم میں. تو پھر اس کے بعد جو نا پھر وہ نہیں آئے گی. تو آپ جس طرح سے کہتے ہیں پھر اس کے بعد فائنل ڈیسیجن لیا گیا تھا شاید. نہیں، لیکن سینیٹر صاحب جیسے سر آپ نے فرمایا کہ اس وقت بھی 13 لوگ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ٹوٹے تھے، میں سر یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ابھی بھی اس طرح کا کوئی آپ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے بعد اب شاید کمفرٹیبل ہے حکومت؟ اب تو میرا خیال ہے کہ کمفرٹیبل ہے. اب تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی توڑنے کی شاید ان کو ضرورت نہیں ہے، یا اگر کوئی توڑنے کی ضرورت ہو تو شاید ایک آدھ کہی ہے کہیں پہ. باقی اگر پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان اگر تعاون رہا تو وہ پھر ہماری بھی ضرورت نہیں ہے، پی ٹی آئی کو بھی کوئی شاید نہ پوچھے، تو ہمارے بغیر یہ کام ہو سکتا ہے. اچھا چلیں سر، اب یہ فیصلہ تو پیپلز پارٹی ہی کرے گی کہ وہ سپورٹ کرے گی یا نہیں، لیکن بطور سینئر قانون دان یا سینئر سیاست دان آپ کو سر کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی جو نکات 18ویں ترمیم سے خاص طور پر منسلک ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ پیپلز پارٹی کا یہ ٹیسٹ ہے، ان کا امتحان ہے کہ وہ جس چیز کا کریڈٹ لیتے تھے، اور وہ کریڈٹ بھی اتنا بڑا لیتے تھے، حالانکہ ہم سارے شریک تھے اس میں. 18th امینڈمنٹ کے وقت بھی جے یو آئی بھی اس میں جتنا پارٹیسپیٹ کی تھی اس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، مگر وہ کریڈٹ لیتے تھے اس کا کہ 18th امینڈمنٹ جو نا یہ ہمارا ہم نے کی ہے، اور اگر یہ پہلے ہو جاتی 70s میں ہو جاتی تو شاید ملک نہ ٹوٹتا. تو اب ان کو یہ چیز ذہن میں رکھ کے پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ کریں، وہ الگ سے پارٹی ہیں، فیصلہ کرنا ان کا حق ہے، مگر کیا کرتے ہیں یہ پھر جو ہے نا $1 ملین کا سوال ہے. چلیں ٹھیک ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، سینیٹر مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور ان کے مطابق حکومت نے یہ مجوزہ ترمیم جو ہے وہ آج پارلیمنٹ میں پیش کرنی تھی. اب ان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ آج کیوں پیش نہیں ہو سکی. اسی کے ساتھ ساتھ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل سے جو مشاورتی اجلاس ہے وہ بھی طلب کیا ہے، جس میں جے یو آئی ایف مشاورت کرے گی، اور ان کے مطابق اس میں کئی نکات ایسے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم تھے جن کو اب کچھ اور الفاظ میں جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھیں کہ 6 نومبر کو پیپلز پارٹی کا بھی جو سی کا اجلاس ہوگا، اس کے بعد کیا فیصلہ سامنے آتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.